BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. برطانوی سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ یورپی یونین سے علیحدگی کا عمل پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تجارتی معاہدے TPP سے نکلنے کا فیصلہ، کیا یہ ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی کا حصہ ہے؟ اور کراچی میں کئی برسوں سے جاری آپریشن کے باوجود آج بھی اسٹریٹ کرائم شہر کا ایک بڑا مسئلہ ہے. صاحب آئے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، انہوں نے شیشے پہ نوک کیا، گن دکھائی، میرے ہسبینڈ نے شیشہ نیچے کیا اور جتنے پیسے ان کے پاس تھے والٹ میں سے نکال کر ان کو دے دیے. برطانیہ کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے پر عمل درآمد شروع کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے ذریعے کیا جائے. 3 کے مقابلے میں 8 ججوں کی اکثریت سے ہونے والے اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ٹریسا مے ارکان پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر یورپی یونین کے ساتھ بات چیت شروع نہیں کر سکیں گی، جس کے لیے حکومت نے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی تھی. تفصیل کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی. گزشتہ سال نومبر میں برطانوی ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ سنایا تھا، جس کے خلاف برطانوی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی. آج سپریم کورٹ کے 11 میں سے 8 ججز نے حکومت کی اپیل مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ برطانوی حکومت یورپی یونین کو چھوڑنے کے لیے آرٹیکل 50 کے استعمال کا فیصلہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی کر سکے گی. Today, by a majority of 8 to 3, آج 3 کے مقابلے میں 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر آرٹیکل 50 لاگو نہیں کر سکتی. to do so. جب برطانیہ یورپی یونین کے معاہدے سے نکلے گا تو اس سے برطانیہ کے قوانین کا ایک ذریعہ منقطع ہو جائے گا اور برطانوی شہریوں کو حاصل کئی حقوق ختم ہو جائیں گے. اس لیے حکومت آرٹیکل 50 کا نفاذ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتی. Without Parliament authorising that course. گزشتہ برس جون میں یورپی یونین میں رہنے یا اس سے نکلنے پر ہونے والے ریفرینڈم میں برطانوی عوام نے بریگزٹ یعنی یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں فیصلہ دیا تھا. آرٹیکل 50 کے نفاذ کے بعد ہی برطانوی حکومت یورپی یونین کے ساتھ EU کو چھوڑنے کے لیے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کر سکتی ہے اور اس کے بعد 2 سال کی مدت میں برطانیہ EU چھوڑ سکتا ہے. برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے نے مارچ کے آخر تک آرٹیکل 50 لاگو کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن تجزیہ کاروں کے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد برطانوی حکومت کے لیے آرٹیکل 50 کے نفاذ میں مشکلات خاصی بڑھ گئی ہیں. حکمران کنزرویٹو پارٹی ہو یا اپوزیشن کی لیبر پارٹی، ان کے رہنما اور اراکین پارلیمنٹ آرٹیکل 50 کے نفاذ پر منقسم ہیں. برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ فیصلے سے مایوس تو ہوئی ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل کرے گی. یقیناً حکومت اس فیصلے سے مایوس ہوئی ہے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر شخص، ہر ادارہ اور حکومت قانون پر عمل کرنے کا پابند ہے. ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ترجمان کے بقول برطانوی عوام نے یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور حکومت مارچ کے آخر میں آرٹیکل 50 لاگو کرتے ہوئے اس فیصلے پر عمل کرے گی. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے آکسفورڈ اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں باتھ سپا یونیورسٹی کے پروفیسر اور یورپی امور کے ماہر ڈاکٹر افتخار ملک. ڈاکٹر ملک، سیربین میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، اگر فیصلہ پارلیمنٹ میں ہی ہونا تھا تو پھر ریفرینڈم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں یہ اتنا کنٹروورشل ایشو ہے اور اس میں جو ڈیسیژن ہوا لاسٹ جون میں وہ بہت تھن میجارٹی سے ہوا، تو کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا. تو پارلیمنٹ میں یہ ایشو دوبارہ آ رہا ہے، لیکن ایگزیکٹو جو ہے، جو کیبنٹ ہے پرائم منسٹر کی، وہ اپنے طور پہ یہ سارا پروسیس شروع کرنا چاہتے تھے آرٹیکل 50 کے تحت، لیکن کچھ لوگ برطانیہ کے وہ کیس کو عدالت میں لے گئے. جیسے آپ کے نمائندہ نے بتایا کہ پہلے ہائی کورٹ میں یہ کیس گیا، پھر سپریم کورٹ میں گیا، تو اب یہ کیس دوبارہ جو ہے پارلیمنٹ کے پاس جائے گا، جس سے پارلیمنٹری ساورینٹی جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، حکومت نے کیس ہارا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، حکومت کے لیے سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے کتنا بڑا دھچکا ہے، کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ گورنمنٹ کے لیے تو کافی دھچکا ہے، لیکن گورنمنٹ کے لیے ایک سہارا بھی ہے، کیونکہ اب اس میں پارلیمنٹ کو شامل ہونا پڑے گا اور پارلیمنٹ میں یہ لا پیش ہوگا جو ہو سکتا ہے 31 مارچ سے پہلے پاس ہو جائے، کیونکہ اس میں انگلینڈ سے جو ایم پیز ہیں ان کی کافی میجارٹی ہے اور اس میجارٹی میں کنسرویٹیوز کی اکثریت ہے، تو اس لیے یہ پاس تو ہو جائے گا، لیکن اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ریز کیے جائیں گے. اور جہاں تک اس سارے پروسیس کا سوال ہے، جس طرف آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا، آگے اب ہوگا کیا؟ جب پارلیمنٹ میں واپس جائیں گے تو پھر پروسیس کیا ہے آگے؟
लोअर हाउस में यानी दारुल अवाम में तो गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन होगी कि आर्टिकल 50 को ट्रिगर किया जाए वो तो पास हो जाएगा। मेरे ख्याल में अपर जो हाउस है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ईवान बाला है, उसमें काफ़ी सवालात उठेंगे, जिससे लगता ये है कि इस मुल्क के अंदर जो लोग रिमेन के हक़ में थे यानी रहने के हक़ में थे उनको शायद दोबारा आवाज़ मिलेगी और बरतानिया की अंदर जो डाइवर्स ओपिनियन है वो ज़्यादा रिफ़्लेक्ट होगी। लेकिन लगता यही है कि ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा और इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे और तब यूरोपियन यूनियन से बरतानिया जो है मुकम्मल तौर पर निकल सकेगा। लेकिन इस दौरान बरतानिया की जो हुकूमत लंदन में है इसको स्कॉटलैंड के साथ SNP जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है उनके साथ रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक और रेफरेंडम का मुतालबा कर रहे हैं और कुछ हद तक वो लोग जो साउथ में जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ मजबूत ताल्लुकात रखने चाहते हैं उनको भी पैसिफाई करना चाहेगा। तो इससे लगता है बहस ख़त्म नहीं होगी लेकिन एक नया प्रोसेस शुरू हो गया। और डॉक्टर साहब, जहाँ तक हाउस ऑफ कॉमन्स का ताल्लुक़ है, पार्लियामेंट के अंदर किस तरह के इशारे मिल रहे हैं? जैसे जो लेबर के लीडर हैं उन्होंने कहा है कि वो इस प्रोसेस को या आर्टिकल 50 के ट्रिगर होने के प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो जो लोगों की जो आवाम की जो विल है उसे इनैक्ट करने में मदद करेंगे हुकूमत की। हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होता आपको नज़र आ रहा है? हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये पास हो जाएगा। एक तो वजह यह है कि चूँकि अवाम की अक्सरियत ने, अगर से वो थिन अक्सरियत है, उसने इसके हक़ में वर्डिक्ट दिया है कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन से निकल जाए, तो लेबर पार्टी उसके रास्ते में रुकावट नहीं पड़ेगी। SNP इश्यूज़ उठाएगी, लेकिन SNP की इतने मेंबर्स नहीं हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और कंजर्वेटिव पार्टी में कुछ लोगों को इतराज़ात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं। तो लगता यही है कि बहस के बाद ये लोअर हाउस से पास हो जाएगा, अपर हाउस में इस पर कुछ एतराज़ात होंगे, लेकिन इवेंचुअली लगता यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इस फैसले के लिए तैयार है। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर इफ्तिखार मलिक, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए पाकिस्तान चलते हैं, जहां कराची की सड़कों पर रोज़ाना कई लोग मोबाइल या नकदी से महरूम हो जाते हैं। 2 करोड़ आबादी के इस शहर में शायद ऐसे कम ही ख़ानदान हैं जो इन वारदातों से महफूज रहे हों। एपेक्स कमेटी के इजलास में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम लेने का फ़ैसला किया गया है। ये इक़दाम किस कदर सूदमंद हो सकते हैं, देखिए कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम, CPLC कॉल करने का शुक्रिया, फरमाइए क्या कर सकते हैं। कराची में एक और मोबाइल फ़ोन छिन गया। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी के इस शिकायती सेल में रोजाना ऐसी कई दर्जन शिकायत मौसूल होती हैं, जिनमें मोबाइल टेलीफोन के अलावा मोटरसाइकिल और कारें छीनने की वारदातों की शिकायत शामिल हैं। गुलशन इकबाल है, शारा फैसल है, बहादुराबाद है और उसमें कुछ हॉट स्पॉट्स हैं। शहीद मिलत रोड पे जहाँ नाइट स्टोर है वहाँ आप देखते होंगे उमूमन ट्रैफिक स्लो होता है, या टीपू सुल्तान और शहीद मिलत रोड की क्रॉसिंग है, तो वो हॉट स्पॉट की हम निशानदेही करते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों ये हॉट स्पॉट शाये भी हुए थे, 60 हॉट स्पॉट, लेकिन ये तब्दील होते रहते हैं। शहर की इन सड़कों से गुज़िश्ता साल 34,000 अफराद से जायद से मोबाइल छीने गए या चोरी हुए। कई तो लोग ऐसे भी हैं जो इन वारदातों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते, जिसकी बुनियाद पर अंदाजा लगाया जाता है कि इन वारदातों का शिकार होने वालों की तादाद कई गुना ज्यादा है। बस ऐसे ही ट्रैफिक था, शायद कुछ ज्यादा था उस दिन बलोच कॉलोनी पर। हमारी गाड़ी भी लाइन में ही लगी हुई थी और एक साहब आए, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, उन्होंने शीशे पे नॉक किया, गन दिखाई, मेरे हस्बैंड ने शीशा नीचे किया और जितने पैसे उनके पास थे वॉलेट में से निकाल कर उनको दे दिए, क्योंकि यही सेफ है, आप कोई ऑब्जेक्शन तो कर नहीं सकते। इसी रोड पे अगर आगे चले जाएं तो वहाँ पर मैं अकेली थी मेरी बेटी के साथ, तो वहाँ पे भी गन पॉइंट पर स्नैचिंग हुई। पुलिस के मुताबिक ये वारदातें आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के नौजवान कर रहे हैं। इन मुल्ज़मान को गाड़ी में सवार एक खानदान को लूटने के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुजम्मिल लड़के को मोबाइल दिए थे, उसने बोला था उसका यहाँ पे घर है, उसने बोला कि पैसे लेने आ जाओ, तो जब ही उससे पैसे लेने आए थे तो फिर यहाँ कर दी। सर प्लास्टिक की पिस्तौल दुकान से खरीदते थे। कराची ऑपरेशन के बाद संगीन नौयत के जराइम में वाज़ेह कमी हुई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम आज भी पुलिस के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर मौजूद है। बाज़ हुक्काम का कहना है कि इसकी रोकथाम सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन है। मोबाइल फ़ोन की जब तक आप यूटिलिटी, सेकंड यूटिलिटी बंद नहीं करेंगे, उसको ब्लॉक नहीं कर देंगे, उसकी हैसियत छिनने के बाद एक पत्थर की जैसी हो जाए, उस वक्त तक ये इंसिडेंट होते रहेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फ़ोन जो है वो जैसे ही छिन जाता है तो उसकी सेकंड हैंड मार्केट्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो है वो फ़ोन जाके बिक जाता है। इस वक्त चोरी या छीने गए मोबाइल का इलाज सिर्फ उसको ब्लॉक करना ही है।
लेकिन इसका तोड़ मार्केट में ही दस्तयाब है। इस्तेमाल शुदा मोबाइल की खरीदो फरोख्त के लिए शनाख्ती कार्ड लेना और रसीद बनाना ज़रूरी है, लेकिन इस पर अमल दरामद कम ही होता है। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, कराची। और इस मौजू पर हमारे सोशल मीडिया के पेज पर भी लोगों के तबसरे मौसूल हुए हैं। सैयद ग़ज़नफ़र गर्देज़ी सऊदी अरब से लिखते हैं, वो तमाम मुआशरे जहाँ कानून की बालादस्ती कायम है वहाँ जराइम की शरह कम है। पाकिस्तान में भी अगर कानून अमीर और गरीब के लिए यकसां तौर पर लागू हो तो जराइम कम हो सकते हैं। रहमान मोहम्मद लिखते हैं, गली कूचों को जराइम से पाक करने के लिए कौमी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है और दूसरा ये कि हुकूमत अवाम के लिए छोटे कारोबार मुहैया करे। मोहम्मद सलीम जाहिद रहीम यार खान से लिखते हैं, स्ट्रीट क्राइम हर दौर का मसला रहा है, इस पर न कभी काबू पाया जा सका है न कभी पाया जा सकेगा। इसको कम किया जा सकता है जिसके लिए मुख्तलिफ मसाइल पर काम करना होगा। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे सदारत संभालते ही अपने वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, और मिलियन मासूम कुत्तों से जिन्हें कसाई की छुरी से बचाया गया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बहरुल-काहिल के तिजारती मुआहदे की रुकनियत छोड़ने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो सदर बनकर सबसे पहले अमेरिका को इस मुआहदे से निकालने का ऐलान करेंगे। सदर ट्रंप के इस फैसले के क्या असरात होंगे, BBC बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं BBC के नामनिगार ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, ये सिर्फ एक मुआहदे से अलग होने की बात तो नहीं है ना? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस इलाके में अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है, उसे एक नई सिमत दी जा रही है। वहाँ अमेरिका में क्या बात हो रही है इस बारे में? देखें, एक तबका तो वो है जो तालियां बजा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फ़र्स्ट का जो उनका वादा था उस पर अमल किया है, लेकिन जो लोग खारजा पॉलिसी से ताल्लुकात रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, उन्होंने खासी तशवीश का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि ऐसे वक्त पर जब अमेरिका पिवट टू एशिया की बात कर रहा है, चीन पर उसके बढ़ते असर पर लगाम कसने के लिए, या फिर एशियाई मुल्कों से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, और ऐसे वक्त पर जब चीन से उसका टकराव में काफ़ी इजाफा हुआ है, ऐसे में TPP से बाहर निकलना महंगा साबित हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के ही जो सीनियर सेनेटर हैं जॉन मैकेन, उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से इससे बाहर निकलकर अमेरिका ने चीन को खुली छूट दे दी है कि वो दुनिया के तिजारती कानूनों के दोबारा से लिख सके, और ग्लोबल फ्री ट्रेड जो एक तरह से अमेरिका की क़यादत में चलता था, वो जगह चीन के लिए एक तरह से खाली कर दी। तो इस तरह के तशवीश सामने आ रहे हैं। अच्छा ब्रजेश, वैसे तो सदर ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने कई मुतनाज़े वादे किए थे जिनके बारे में लोगों का कहना था कि ये सिर्फ कैंपेन तक ही महदूद रहेंगे, लेकिन अब क्या वो तमाम वादे पूरे होते नज़र आ रहे हैं? देखें, सदर ओबामा के अल्फाज का इस्तेमाल करूं तो उन्होंने कहा था कि मुल्क चलाना काफ़ी मुश्किल है, इंतखाबी मुहिम चलाना बेहद आसान है। ट्रंप के लिए ये TPP से निकलना बेहद आसान फैसला था, क्योंकि एक तो उसको अभी तक कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है, दूसरी बात इस पर ये लागू भी नहीं हुआ था अभी तक, तो बस उन्हें कलम चलाने भर की देर थी और ये अलग ख़त्म हो गया। लेकिन जो दूसरे बड़े फैसले थे ऐलान कर, जैसे नेफ्टा जो दूसरा एक ट्रेड डील है, $1 खरब का लेन देन होता है मेक्सिको और कनाडा के साथ, उसे वो कैसे खत्म करेंगे? ओबामा केयर जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे ये बात सामने नहीं आई है। मेक्सिको की जो दीवार का पैसा कहां से आएगा? तो इस पर थोड़ी बहुत गोलमोल सी बातें सामने आ रही हैं फिलहाल। जी, और ब्रजेश, मीडिया के साथ जो एक जंग सी छिड़ गई है वो अब व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग्स में भी नजर आना शुरू हो गई है। हमें मुख्तसरन बताइए उसके बारे में कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। पहले दिन तो बिल्कुल ही तलखी नज़र आई, ख़ासतौर पर जो विमेंस मार्च के बाद कितने लोग जमा हुए थे उसके आंकड़ों को लेकर के। लेकिन कल थोड़ी सी कोशिश थी व्हाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से कि वो एक तरफ पुल बनाने की कोशिश करें। बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी पुरानी पॉलिसी अपना रहे हैं कि मीडिया जब भी फैक्ट्स चेक करे और वो उनके खिलाफ जाए तो उन पर जमकर हमला करो, जिससे मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो सवालों के घेरे में आ जाए, और उसी पॉलिसी पर वो कायम है। और अभी भी उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल नहीं छोड़ा है, सीधा आवाम से वो रास्ते में रहते हैं, तो इसीलिए मीडिया के साथ ये जंग जो है ऐसा लगता है जारी रहेगी। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया।
مشرقی ایشیا کے زیادہ تر حصے میں کتوں کا گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے کتوں کے فارم بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن ایک مغربی چیریٹی نے جنوبی کوریا میں واقع ایک ایسے ہی فارم کے مالک کو اسے بند کرنے پر راضی کر کے کتوں کو برطانیہ اور امریکہ بھیجنے پر بھی راضی کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عادل شاہ زیب، اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کی طبیعت پر گراں بھی گزر سکتے ہیں۔ شدید سردی میں پنجروں میں بند ان کتوں کی قسمت میں قصائی کی چھری ہی لکھی تھی۔ ان کی عمر کم اور انجام وحشیانہ ہوتا، لیکن اب ان کتوں کو شمالی امریکہ اور برطانیہ میں نئے گھر مل گئے ہیں۔ کتے کھانا مشرقی ایشیا کے زیادہ تر حصے کی ثقافت میں شامل ہے، لیکن اب ایک چیریٹی نے کتوں کے اس فارم کے کورین مالک کو فارم بند کرنے پر راضی کر لیا ہے۔ لیکن کیا یہ خوفزدہ کتے اپنے نئے گھروں میں رہ پائیں گے؟ 500 کتوں کو نئے گھروں میں لانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان کتوں کی زبردست بات یہ ہے کہ یہ معاف کر دینے والے کتے ہیں۔ ان کتوں کو فارم سے نئے گھروں میں منتقل کرنے کے بعد نئے ماحول میں مطابقت کی شرح کافی اچھی ہے۔ یہ اب انہی کتوں کی طرح ہی ہیں جو ہمیں پسند ہیں۔ لیکن کیا مغربی لوگ دوغلے ہیں؟ دوسروں کو ایسا کرنے کی تلقین کرتے ہیں جو یہ خود نہیں کرتے۔ کتوں کی اس مارکیٹ میں اکثر مغربی ایکٹیوسٹ آتے رہتے ہیں۔ باہر ان کتوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور اندر آپ کو ایسی ڈشیں ملیں گی جن میں کتوں کا گوشت ہوتا ہے۔ اس دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ مغربی لوگ دوغلے ہیں۔ کورین تو عرصہ دراز سے کتوں کا گوشت کھاتے آ رہے ہیں۔ مغرب میں کتوں کو پالا جاتا ہے، لیکن ہم تو اسے صحت کے فائدوں کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ لیکن اب لوگوں کے ذائقوں میں فرق آ رہا ہے۔ جیسے جیسے جنوبی کوریا کے لوگ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، یہ لوگ کتے کے گوشت جیسی روایتی خوراک سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کھانے کی پلیٹوں کی زینت بننے کی بجائے یہ کتے اب برطانیہ جا رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ وہاں خوش ہوں گے؟ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ-نازکی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔